हांव सध्या साखळे दत्तवाडी म्हणटा थंय आसा आणि सध्या हांगासर जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची कामां चलताली हांगासर लायनीन खणलेले खंय तेंच्यांनी आणि हे पळया हांगासर एक पायप फुटलेले आहा। हे पळया हे तुमकां क्लियरली दिसता आणि हांगासर खूबशे उदक भरलेले आहा। पळया हे खंय अराउंड 6 मंथ जाले खंय अशेंच ती उदक व्हांवता खंय। तर आनीक म्हायती आमकां हांगासरले एक रेजिडेंट्स वाले आहा ते दितले। सर तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव नवीन देसाई। सर आतां कितें इशू आहा उदकाचो? उदकाचो तो एर वचपाचो वाल आहा तर तो अजून पर्यंत आतां 5-6 महिने जाले तो असोच व्हांवता। अशेंच उदक वता आतां? अशेंच उदक वयता। कितके म्हयने जाले हेका? 5-6 महिने तरी जातले। 5-6 महिने म्हणजे कितक्या 1000 लिटर टनान उदक गेले? उदक गेले आसतले पूण ते गेले तेन्ना कितें आसलें ताचेर झाडां झुडपां आसले ताका लागून तो ओपन जावंक नासलो। गाडी फाटी येता असो या कळ्ळें? झाडां झुडपां आसली ताका लागून ओपन जावंक नासलो। आतां जेन्ना जाणी ते निवळ केलां तेन्ना तो दिसता उदक वयता तें। आनी पयर हांगासर हेचे पायपलायन फुटलेली जे म्हणजे ते केबलाचें काम घेता आसतना पायपलायन फुटून हे सगळे आतां केबलाचें काम केलेलें। हय केबलाचें काम केलां तेन्ना पायपलायन फुटलेली। ती पायपलायन फुटलेली तेन्ना सगळे इंजिनियर हांगासर आयिल्ले। ओके तांणी तें ऑलरेडी पळयलां। हे गोश्टीक आतां 8-10 दीस जातले आज पर्यंत तांणी तें कांयच करूंक ना। हांगा तुमकां अशेंच पाणी व्हांवता। हांगा MLA कोण लागता तुमकां? MLA CM मरे आमचो प्रमोद सावंत लागता। प्रमोद सावंत। ओके आणि आमचो CM आसतना तेज्या कॉन्सिटीन असली भानगडी चलता? जातात ही पळया CM कितें सगळ्याक पळोवन पावता ना न्ही। सारकें तुमचें। मागीर त्या दिसा जे PWDचे जे इंजिनियर आयिल्ले हेचे वॉटर सप्लायचे तांणी स्वता पळयलां तें आनी तांणी कशें दोळे धाक केली तांकां समजना तें कितें करपाचें तें। सारकें तुमचें। मागीर हांगा CMची गरजूच ना न्ही तांकां कित्याक कामाक दवरल्या थंय। मागीर तर आमी CMाक एक रिक्वेस्ट करूंक शकता जो आतां इंजिनियर पळोवन दोळे धापता ताका सस्पेंड करचो नाल्यार खंय तरी पयस ताका ट्रान्सफर करचो। हाजेर तुका कितें म्हणणें दिसता? कितें ह्या इंजिनियराचो कांय उपयोग ना पगार खावपाक आनी कांय ना। आतां 7th पे जालो आतां 8th पे लागता काय पळयता आनी कांय ना। बरें थँक्यू सर। पळया ही प्रकरणां जे हांगासले रेजिडेंट्स वाले आसता। सर तुमकां उदक कितक्या दिसांनी येता काय डेली उदक येता? उदक येता आमकां डेली उदक येता। बरें आनी हो एक होणको मारला तो? ना तो येतो पायपलायन। हो पायपलायन अजून धापून घेवंक ना। आनी तो गटार ते धापुला ना ते अजून ते सुद्दां इनकम्प्लीट काम काम करपाचें काम चालू आसा म्हणून सांगता ते। पण हांगा सायन बोर्ड बीन काय घालूंक ना? कोण राचोवन पडल्यार डायरेक्ट डूम। पळया सर ही पळया ही वारां हांगा आहा पळया ही कोण व्यक्ती जर हांगाच्यान स्लीप जावन जर पडलो तर ह्या सरयांचेर पडटलो समतो। असली प्रकरणां आमच्या दत्तवाडी साखळे सायटीक घडटा। तर जो कन्सर्न ऑथॉरिटी जो आसा जो PWD इंजिनियर ताका एक तर केबलाचें काम चालू आसता एकूय ऑफिसर हांगासर सायटीर आसना नसता। ते सायटीर हांगा तांणी रावंक जाय रावन काम करून घेवंक जाय। त्या ऑफिसांनी बसता फॅना सकयल आनी हांगासर काम चालू आसता आनी ह्या लेबरांक विचारल्यार तांकां कांय खबर आसना।